Nabawan sa karong adlaw atong sudlon ang usa sa labing importante nga pasilidad sa ospital, ang cath lab o ang cardiac catheterization laboratory nga makita diri sa Rivera Medical Center Incorporated, ang pinakauna nga adunay cath lab sa Davao del Norte. Kini si Dali Amag o kini ang Panabo Vlog! Rivera Medical Center Incorporated. Serving God, serving people. Kabalo ba mo nga ang usa ka black nga ugad mamahimong mausab ang tibuok nimong kinabuhi sulod lang sa usa ka segundo? Karon atong makauban ang usa sa mga trabahante sa Rivera Medical Center Incorporated nga muak karon, si Sir Abner Abela, na muak karon isip pasyente aron matagaan tag ideya o kahibalo sa mga sintomas nga ginabati sa usa ka pasyente nga adunay sakit sa kasing-kasing o galisod o ginhawa. Sa oras nga mosulod ang pasyente sa hospital, nagsugod ang usa ka proseso nga puno sa pagdali, pag-amping o koordinasyon kaysa emergency cases, labi na kung may kalabutan sa kasing-kasing. Every second matters. Sa heart attack, dili pwede ang dugay nga paghulat. Mao nga sa triage pa lang, nagsugod na ang pagluwas sa kinabuhi. Ginatanaw ang mga importanteng impormasyon sama sa sintomas nga gibati sa pasyente, blood pressure, heart rate o oxygen level o level sa pain. Gina-evaluate usab kung adunay signs sa emergency sama sa chest pain, lisod sa pagginhawa, pagkawala sa consciousness o uban pang life-threatening conditions. Sa Rivera Medical Center, aduna sila'y 24/7 emergency consultant nga mutan-aw sa tanang emergency cases, adlaw man o gabii. Aduna sila'y mga espesyalista sa emergency medicine, highly trained experts nga adunay kahibalo og abilidad sa pag-manage sa critical og life-threatening conditions. Human sa assessment, magtinabangay ang nurses ug doctors aron mapadayon ang care sa pasyente. Human niini, ginabuhat dayon ang ECG or electrocardiogram aron makita kung adunay abnormality sa electrical activity sa kasing-kasing nga mahimong nagpasabot og possible cardiac emergency. Kung adunay makita nga abnormality sa ECG, magpadayon ang team sa dugang evaluation pinaagi sa laboratory testing. Usa sa pinakaimportante nga test mao ang troponin, usa ka cardiac marker nga makatabang paghibalo kung adunay damage sa heart muscle ug kung positive ang troponin ug adunay signs sa acute cardiac event, gina-activate dayon ang code heart. Ang 2D echo o two-dimensional echocardiography, usa ka non-invasive procedure nga nagagamit og ultrasound technology aron makita ang actual nga lihok sa structure sa kasing-kasing. Pinaagi niini makita sa doctors kung unsa ka epektibo mo pump sa kasing-kasing, kung adunay problema sa valves, paghubag o kadaot sa heart muscle. Kung ang kondisyon sa pasyente nanginahanglan og advanced cardiac intervention, isulod ang pasyente sa cath lab o catheterization laboratory. Ang cath lab usa ka specialized facility nga adunay advanced equipment og technology para sa diagnosis og treatment sa kasing-kasing og blood vessels. Dinhi dali ang pag-identify sa blocked arteries, pag-assess sa blood flow sa kasing-kasing og immediate interventions aron malikayan ang mas grabing komplikasyon. Dinhi ginabuhat ang mga life-saving procedures sama sa coronary angiogram o angioplasty. Naatay mga programa aron ma-prevent nato ang heart attack in the first place. Pero kung naapoy mga problema ang pasyente or kung alanganin na pud sila, naapod tay mga services na pwede mahatag sa ilaha na covered by PhilHealth, no?
na maatiman gyud sila og maayo, dili lang during the time na alanganin sila, pero hantod sa ma-discharge sila og as outpatient, hantod sa totally maka-recover sila ug ma-enjoy nila ang ilang second life. Kung positive ang result sa troponin sa usa ka patient, dili angay mabalaka kay ang miyembro sa PhilHealth mahatagan og 500,000 pesos coverage alang sa mga pasyente nga mo-undergo og angioplasty. Diri lang taman mga higala. Kini si Dali Amag nga gikan sa City Information Office. God bless everyone!